Hello guys, welcome to my channel Alan Raga Vlog. Please like and share and subscribe for this video. Adi kita yan na MRF tulay han parahan aton Guardians Livelihood Project parahan Cardaba. Ayan, Santa Rita. Ayan, adi kita yan na guys. Kaya kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe mga ka-Guardians. Adin aton livelihood project han RGEI Alakdan Incorporated. Ayan, han Santa Rita. Adin na nakapagtanom na amo na inihin kuan an Cardaba livelihood project han RGEI Santa Rita. Ayan. Ayan guys. Oh. Master Ronel. Ay Supreme Abing. Ayan. Amoy ni guys itaton niya na livelihood project itong RGEI Incorporated. Ayan, ito naton ka ng Santa Rita livelihood project. Adi Supreme Abing itong magkukuan mag-i-istorya itong baga kuan hinin nga Cardaba itong livelihood project. Okay, sige. Okay, so good morning ato na tanan mga Roansis. So may dagita yan na banana plantation, Cardaba plantation, ini nga plantation, usa ini nga livelihood na atong kapatiran nga kundiin kitagan kitahan LGU Santa Rita hin pundo para makag-establish kita hin do kay karya nga banana plantation. So natong lugar ang tamnan amuan diri kita may barangay Tulay kinagiyan hantunahan munisipyo ng Santa Rita nakakontrata kita era pagtanom. So bali an aton hinihimo ni is tanom kita rin kadakan nga mga saging tapos an harvest naton ibaligya tapos may naton babaydan ibabalik naton na aton kwarta nga nahuram idaha mismo ay Santa Rita. So burobligin naton ini kung paman habugos nga Santa Rita usa kita nga asosasyon nga katagan hini nga livelihood. Damo nga salamat kan ini ka Vice Mayor Jobinchongan, Mayor Jitkicho Sugarmanhan, SLP livelihood funding agency kan Ma'am Sol kan Ma'am Realin Berma sa munisipyo Santa Rita. So mabuhay ang kapatiran, mabuhay ang RGI Guardians, mabuhay kita nga tanan. Salamat. Okay, eto na. Nasayuran na kita aton kanan livelihood project kan aton kanan Santa Rita kan tigang kan Supreme Abing. Ayan. Kaya guys, abangan nyo at amon baga susunod na mga video para itong kadagdagan itong amon kuan livelihood project. Abangan nyo akong YouTube channel Alan Raga Vlog. Doon natin inipopost tapos sa akong Facebook page Alan Raga. Ayan. Amin ni guys ang kuan. Amon na niyo. Patanong na kanila. Adi Supreme Jun kukuha ng exercise. Ayan. Tapos kadiyon tadi dito atong mga kasis nagpe-prepare aton baga kuan itong pagkaon para niya itong budol fights. Ayan. Loto na era. Shout out Kansas. Ayan. Hindi rin, ito kayo nagluluto pa. Oh. Dapat na kung kay na ano, Man na. naka-live yan? Hindi pa.
Kaya guys, amulay niyan mga kanan. Yan na baga namon na activities dito yan RGEI dito tulay. Ayan. Damo nga salamat sa naton advisor kan Vice Juvencio nga naton kan Jidki nga naton Mayor han Santa Rita. Ayan, damo nga salamat. Kaya guys, hanggang dito na lang guys. Kaya abangan nyo ang mga susunod na kabanata namon mga livelihood project han Santa Rita, han RGEI Incorporated. Alakdan. Bye bye.